Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le pape François. Pour l'audience générale, le Saint-Père est arrivé depuis une bonne vingtaine de minutes et comme d'habitude a salué les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse et après avoir salué ses collaborateurs, le Saint-Père ouvrira cette audience. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Allora Gesù disse loro di nuovo: in verità io vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra attraverso di me, sarà salvato. Entrerà e uscirà e troverà pascolo. Parola del Signore. De l'Évangile selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus prit la parole. Amen, amen, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus again said to them, "Truly, truly, I say to you, I am the door of the sheep. All who came before me are thieves and robbers, but the sheep did not heed them. I am the door. If anyone enters by me, he will be saved, and will go in and out and find pasture." The Gospel of the Lord.
Aus dem Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sagte Jesus zu seinen Begleitern: Amen, Amen, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de São João. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes prestaram atenção. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, estará salvo. Há de entrar e sair e achará pastagem. Palavra da salvação. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا. في ذلك الزمان قال يسوع لتلاميذه: الحق الحق أقول لكم، أنا باب الخراف. جميع الذين جاءوا قبلي لصوص سارقون، ولكن الخراف لم تصغ إليهم. أنا الباب، فمن دخل مني يخلص، يدخل ويخرج ويجد مرعا. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Jana. Powtórnie powiedział do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przeszli przede mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie pastwisko. Oto słowo Pańskie.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Domenica scorsa Dimanche dernier è stata aperta la porta santa a nella été cattedrale ouverte di Roma, la porte sainte la basilica dans la di San cathédrale Giovanni in de Laterano. Rome, la basilique de Saint-Jean de Una Latran. porta della misericordia Et on a ouvert une porte de la miséricorde di ogni diocesi dans la del cathédrale mondo, de chaque diocèse du monde entier, même dans les sanctuaires chiese che i vescovi et dans les églises que les évêques hanno detto di farlo. ont demandé de le faire. Il giubileo Le jubilé in tutto il mondo. est dans le monde entier, pas seulement à Rome. Ho desiderato J'ai voulu questo que ce segno signe de la porte sainte fosse presente fût in ogni présent dans chiesa chaque église particulière perché il giubileo afin que della le jubilé de la misericordia miséricorde possa diventare puisse un'esperienza devenir une expérience condivisa partagée da ogni persona. par chaque personne. L'anno santo, L'année in questo sainte, modo, de cette façon, ha preso il a via in tutta commencé la dans Chiesa toute l'Église e viene et celebrato in est ogni célébré dans diocesi chaque diocèse come a Roma. comme à Rome. Anche la prima porta Même la santa première porte sainte aperta a été proprio nel ouverte cuore justement au dell'Africa. cœur de l'Afrique. E Roma è Rome il segno est un visibile signe della visible comunione de la communion universelle. Possa questa comunione Que cette ecclesiale communion diventare ecclésiale sempre puisse più devenir intensa, toujours plus intense, perché la Chiesa sia afin nel que l'Église mondo soit dans le il monde segno vivo le signe dell'amore vif e della misericordia de l'amour del Padre. et de la miséricorde Che du la Père. Chiesa sia L'Église, segno vivo que l'Église soit ce signe vivant de l'amour et de la miséricorde. Anche la data Même dell'8 dicembre la date du 8 ha voluto décembre sottolineare a voulu questa esigenza, souligner cette collegando a 50 nécessité anni di distanza l'inizio del giubileo en con reliant la 50 ans conclusione après del Concilio Ecumenico le début du Vaticano jubilé par la conclusion du Conseil In effetti, écuménique il Vatican Concilio II. En effet, ha le contemplato Concile a e presentato contemplé, la Chiesa présenté l'Église à la lumière du mystère, del mistero della le comunione. mystère de la communion, Sparsa in tutto il mondo, répandu dans le monde articolata et in organisé tante chiese dans particolari, tant d'églises particulières. che però Et sempre cependant, et è seulement l'unica l'unique Chiesa di Église Gesù Cristo, que Jésus, quella che lui ha voluto, celle e per qu'il la a quale voulu ha et offerto pour se laquelle stesso. il s'est offert lui-même. Chiesa, L'Église, una che vive une qui vit della comunione de la stessa di communion même de Dieu. Questo mistero Ce mystère de communion qui rend l'Église le signe de l'amour du Père grandit et mûrit dans notre cœur lorsque l'amour que nous reconnaissons dans la croix du Christ et dans laquelle nous nous immergeons nous fait aimer comme nous-mêmes sommes aimés par lui. Il s'agit d'un amour sans fin qui a le visage du pardon et de la miséricorde. Cependant, le pardon et la miséricorde ne doivent pas rester seulement de belles paroles, mais elles doivent se réaliser dans notre vie quotidienne. Aimer et pardonner sont le signe concret et visible que la foi a transformé nos cœurs et nous permet d'exprimer en nous la vie même de Dieu. Aimer et pardonner comme Dieu aime et pardonne. C'est un programme de vie qui ne peut pas connaître d'interruption ou d'exception, mais qui nous pousse à aller toujours au-delà sans jamais nous fatiguer, avec la certitude d'être soutenus par la présence paternelle de Dieu. Ce grand signe de la vie chrétienne se transforme par la suite en tant d'autres signes qui sont caractéristiques de Jubilé.
Je pense à tous ceux qui traverseront l'une des portes saintes, que cette année sont des véritables portes de la miséricorde, les portes de la miséricorde. La porte montre Jésus lui-même qui a dit « Je suis la porte ». Si on rentre par moi, il sera sauvé. Il rentrera, il sortira et il trouvera un pâturage. Traverser la porte sainte est le signe de notre confiance en le Seigneur Jésus, qui n'est pas venu pour juger, mais pour sauver. Attentif. Attention, je ne voudrais pas qu'il y ait quelqu'un un peu malin qui pourrait dire qu'on doit payer. Non, non, non. Le salut ne se paye pas. Le salut, on ne peut pas l'acheter. La porte, c'est Jésus. Et Jésus est gratuit. Et nous avons entendu la porte qui parle de ceux qui font rentrer pas comme on devrait. Et tout simplement, il dit, ce sont des brigands, ce sont des voleurs. Faites attention donc. Le salut est gratuit. Traverser la porte sainte est signe d'une véritable conversion de notre cœur. Lorsque nous traversons cette porte, il faut se souvenir que nous devons garder grande ouverte aussi la porte de notre cœur. Devant la porte sainte, et je demande, Seigneur, aide-moi à ouvrir grand la porte de mon cœur. N'aurait pas beaucoup d'efficacité si l'année sainte, si la porte de notre cœur ne laissait pas passer le Christ qui nous pousse à aller vers les autres pour porter lui et son amour. Donc, la porte sainte restera ouverte, donc, parce que c'est le signe de l'accueil que de Dieu même nous réserve. De même, notre porte, celle du cœur, doit être toujours grande ouverte pour n'exclure personne. Même pas celui ou celle qui me dérange. Personne. Un signe important de jubilé est aussi la confession. S'approcher de ce sacrement avec lequel nous sommes réconciliés avec Dieu équivaut à faire l'expérience directe de sa miséricorde et trouver le Père qui pardonne. Dieu pardonne tous. Dieu nous comprend, même dans nos limites. Il nous comprend même dans nos contradictions. Non seulement, lui, avec son amour, nous dit que justement, lorsque nous reconnaissons nos péchés, il est encore plus proche de nous et il nous pousse à regarder en avant. Lorsque nous reconnaissons nos péchés et nous demandons pardon, il y a de la fête dans le ciel. Jésus fait la fête. Voilà sa miséricorde. Ne pas nous décourager. Avancer, avancer. Combien de fois on m'a dit, « Père, je n'arrive pas à pardonner. » Le voisin, la voisine, un ami, la belle-mère, la belle-sœur. Nous avons tous entendu cela. Je n'arrive pas à pardonner. Mais comment pouvons-nous demander pardon à Dieu si ensuite nous sommes incapables de pardonner? Pardonner, c'est une chose immense.
Ce n'est pas facile de pardonner, puisque notre cœur est pauvre et uniquement avec ses forces, il ne peut pas y arriver. Si nous ouvrons à accueillir la miséricorde de Dieu pour nous, à notre tour, nous serons capables de pardonner. Et souvent, j'ai entendu cette personne, je ne pouvais pas la voir, je la détestais. Un jour, je me suis approché du Seigneur, je demandais pardon de mes péchés et je pardonnais aussi cette personne. Ce sont des choses de tous les jours. Et nous avons près de nous cette possibilité. Donc, courage. Vivons le jubilé en commençant par ces signes qui comportent et qui demandent une grande force d'amour. Le Seigneur nous accompagnera pour nous permettre de faire l'expérience d'autres signes importants dans notre vie. Courage et on avance. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française présents à cette audience vous présentent leurs meilleurs vœux pour votre anniversaire et pour les fêtes de Noël qui approchent. Ils sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leurs prières pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Frères et sœurs, dimanche dernier, une porte sainte a été ouverte dans la cathédrale de chaque diocèse afin que le jubilé de la miséricorde puisse être vécu par le plus grand nombre et que l'Église soit dans le monde signe visible de l'amour et de la miséricorde du Père. La miséricorde et le pardon ne doivent pas rester de vaines paroles, mais se réaliser dans la vie quotidienne. Nous devons aimer et pardonner comme Dieu aime et pardonne, ouvrir tout grand les portes de notre cœur au Christ qui nous pousse à le porter aux autres. La confession des péchés est un autre signe important du jubilé, car dans le sacrement par lequel nous sommes réconciliés avec le Père, chacun fait l'expérience directe de sa miséricorde. C'est seulement en recevant le pardon de Dieu que nous devenons capables de pardonner aux autres. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare i fedeli venuti della Nuova Caledonia. Nell'avvicinarsi del Natale vi affido all'intercessione della Madre di Gesù e vi invito, celebrando il sacramento della riconciliazione, a preparare il vostro cuore per ricevere il Signore nella vostra vita. Che Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier les personnes venues de Nouvelle-Calédonie. Alors que Noël se fait proche, je vous confie à l'intercession de la Mère de Jésus et je vous invite, en recevant le sacrement de réconciliation, à préparer votre cœur pour recevoir le Seigneur dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father,
The English-speaking pilgrims and visitors are happy to have this occasion to express their best wishes for your birthday and for Christmas. Renewing their sentiments of respect and esteem, they assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of the audience. Dear brothers and sisters, the Jubilee of Mercy was inaugurated this past week by the opening of the Holy Door, not only here in Rome, but in dioceses worldwide, as a visible expression of our communion in the Universal Church. 50 years ago, the Second Vatican Council reminded us that the Church is called to be, in Christ, the visible sign of God's merciful love for the entire human family. Each of us, by practicing charity, mercy, and forgiveness, can be a sign of the power of God's love to transform hearts and to bring reconciliation and peace. By passing through the door of mercy during this holy year, we show our desire to enter more deeply into the mystery of Christ's redemptive love. Jesus tells us that he himself is the door to eternal life. He asks us, through genuine conversion, to open the doors of our heart to an ever more sincere love of God and neighbor. A special sign of grace in this Jubilee of Mercy is the sacrament of penance, in which Christ invites us to acknowledge our sinfulness, to experience his mercy, and to receive the grace which can make us effective signs of his reconciling love at work in our world. Saluto I pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Ucraina, Indonesia e Stati Uniti d'America. Con fervidi auguri che il presente Giubileo della Misericordia sia per voi e per le vostre famiglie un tempo di grazia e di rinnovamento spirituale. Invoco su voi tutti la gioia e pace del Signore Gesù. Dio vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, including those from England, Ukraine, Indonesia, and the United States of America, with prayerful good wishes that the present Jubilee of Mercy will be a moment of grace and spiritual renewal. I invoke upon all of you joy and peace in our Lord Jesus Christ. God bless you all. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le pape François. Pape François qui a salué les fidèles de langue française, anglaise, et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. Bieten Ihnen zu Ihrem Geburtstag sowie zum nahen Weihnachtsfest Ihre besten Wünsche und erneuern damit dem Nachfolger des heiligen Petrus gegenüber den Ausdruck ihrer aufrichtigen Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern sie zugleich ihres besonderen Gebetsgedenkens für ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände,
die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Danach wird Papst Franziskus einen kurzen Gruß in italienischer Sprache an die Anwesenden richten. Liebe Brüder und Schwestern, am vergangenen Sonntag wurde in der Lateranbasilika und in vielen Kathedralen auf der ganzen Welt die Heilige Pforte eröffnet. Es ist mein Wunsch, dass es in jeder Teilkirche solche Orte gibt, wo die Liebe und die Barmherzigkeit des Vaters in besonderer Weise sichtbar werden. Das heilige Jahr der Barmherzigkeit nimmt einen Gedanken des vor 50 Jahren abgeschlossenen Zweiten Vatikanischen Konzils auf, nämlich, dass die Kirche zutiefst Gemeinschaft ist, die auf der Liebe des gekreuzigten Christus zu den Menschen gründet. Wir wollen einander lieben und vergeben, so wie es Jesus tat. Damit machen wir deutlich, dass der Glaube unsere Herzen verwandelt hat. Die heilige Pforte ist ein Bild für Christus, der von sich selbst gesagt hat: Ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Sie lädt uns ein, die Tür unseres eigenen Herzens zu öffnen und Jesus hindurchgehen zu lassen, der uns dazu anregt, ihn und seine Liebe zu den Menschen zu bringen. Ein wichtiges Zeichen des Jubiläums ist auch das Sakrament der Versöhnung. Hier machen wir die direkte Erfahrung des göttlichen Erbarmens. Und das gibt uns wiederum die Kraft, unseren Mitmenschen gegenüber barmherzig zu sein und denen, die an uns schuldig geworden sind, von Herzen zu vergeben. Beginnen wir das Jubiläum mit diesen Zeichen der heiligen Pforte und des Sakraments der Versöhnung. Sie wollen uns helfen, in der Liebe zu Gott und zu den Menschen zu wachsen. Saluto cordialmente i pellegrini provenienti dai paesi di lingua tedesca, in particolare la delegazione dell'Alta Austria che ci ha portato alla luce della pace di Betlemme. Prepariamoci alla festa di Natale spalancando la porta del nostro cuore per non escludere nessuno. Il Signore benedica voi e le vostre famiglie. Der Heilige Vater hat sich mit den folgenden Worten an die Pilger gewandt. Herzlich grüße ich die Pilger aus den Ländern deutscher Sprache und insbesondere die Delegation aus Oberösterreich, die uns das Friedenslicht von Bethlehem gebracht hat. Wir wollen uns auf das Weihnachtsfest vorbereiten, indem wir die Tür unseres Herzens weit öffnen, um niemanden auszuschließen. Der Herr segne euch und eure Familien. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean felicitarle cordialmente por su cumpleaños y por la Santa Navidad ya cercana. Al mismo tiempo, renueva sus sentimientos de filial afecto que acompañan con sus fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que complacido hace extensiva a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo.
Queridos hermanos y hermanas, el Año Santo de la Misericordia ha comenzado en toda la Iglesia y se celebra en cada diócesis como un signo visible del amor misericordioso del Padre y de la comunión universal. La Iglesia, que es una, vive la comunión con Dios mismo. Este misterio de comunión hace crecer y madurar en nuestro corazón el amor de Dios, que se manifiesta en la misericordia y el perdón. Amar y perdonar son el signo concreto y visible de que la fe ha cambiado nuestros corazones. Este gran signo de la vida cristiana se transforma después en muchos otros signos que son característicos del jubileo, como el atravesar la puerta santa. La puerta simboliza al mismo Jesús. Cuando pasamos por ella, manifestamos nuestra confianza en Él y el deseo de una verdadera conversión. Jesús nos anima a salir al encuentro de los demás para llevarles su amor. La confesión es un signo también importante del jubileo. Acercarse al sacramento de la reconciliación es recibir directamente la misericordia divina. Y si nos abrimos a ella, también nosotros seremos capaces de perdonar a los demás. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los venidos de España y Latinoamérica. Veo que hay muchos mexicanos por ahí, ¿eh? Saint-Père qui salue les Mexicains. Les animo a abrir la puerta del corazón para dejar entrar a Cristo y ser portadores de su misericordia. Les deseo también una buena preparación para una santa celebración de la Navidad. Muchas gracias. Vous avez entendu le Saint-Père donc saluer les fidèles de langue espagnole. Et maintenant, le Saint-Père s'adressera aux fidèles de langue portugaise. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência desejam cordialmente felicitá-lo por mais um ano de vida que completa amanhã e desejar-lhe boas festas de Natal já próximas. Renovam a vossa santidade a expressão da sua sincera gratidão e estima filial, que acompanham com as suas orações pela vossa pessoa e por todas as intenções do vosso ministério universal. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. A misericórdia e o perdão não podem ficar reduzidos a belas palavras. São vida e dão vida neste jubileu, se aderirmos de coração aos sinais que o caracterizam. Cruzar a porta santa, abeirar-se do sacramento da confissão, amar a todos e tudo perdoar. O primeiro sinal é a porta santa, que eu quis aberta em todas as dioceses do mundo para todos os fiéis poderem experimentar a graça do jubileu. Aquela porta indica o próprio Jesus, que nos convida a entrar e repousar nele,
mas também nos impele a sair ao encontro dos outros, levando-lhes o seu abraço de amor e perdão. Por isso, não teria grande eficácia o jubileu se a porta do nosso coração não se abrisse para deixar Cristo passar para os outros. Assim como a porta santa permanece aberta, porque é o sinal do acolhimento que Deus nos reserva, assim também há de estar sempre aberta de par em par a nossa porta, sem excluir ninguém. Amar e perdoar são o sinal concreto de que a fé transformou o nosso coração, manifestando-se em nós a própria vida de Deus. Amar e perdoar como Deus ama e perdoa. Por vezes, ouvimos pessoas lamentar-se de que não conseguem perdoar. É verdade que não é fácil perdoar, porque o nosso coração é pobre e só com as nossas forças não conseguimos perdoar. Mas tornamo-nos capazes de perdão se nos abrirmos a Deus e acolhermos a sua misericórdia em nós. E como podemos acolher e sentir a misericórdia de Deus em nós? Abeirando-nos do sacramento da confissão, que nos reconcilia com Deus. Vendo o estado miserável em que nos deixaram os nossos pecados, que reconhecemos e lhe confessamos, Ele enche de compaixão, ficando Ele com os nossos pecados e regenerando-nos como seus filhos. Acolhe-nos no seu seio e encoraja-nos a seguir pela estrada do bem. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Carissimi pellegrini di lingua portoghese, benvenuti. Vi auguro di sperimentare quell'immensa e inesauribile misericordia che il Padre ci ha dato col suo Figlio fatto bambino. Possano i vostri cuori e le vostre famiglie rallegrarsi con la presenza di questo Dio fatto uomo, sull'esempio della Vergine Madre che l'ha concepito per opera dello Spirito Santo. Buon Natale! Eis a tradução das suas palavras. Queridos peregrinos da língua portuguesa, bem-vindos. De coração vos desejo que possais experimentar aquela misericórdia imensa e inesgotável que o Pai nos deu com o seu Filho feito menino. Possam os vossos corações e as vossas famílias alegrar-se com a presença deste Deus feito homem, a exemplo da Virgem Mãe que o concebeu por obra do Espírito Santo. Feliz Natal! أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين في هذه المقابلة العامة أن يتقدموا من قداستكم بأطيب التمنيات بمناسبة عيد مولدكم وعيد الميلاد المجيد، كما ويعبرون لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي، وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية. بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم، وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين، كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، يوم الأحد الماضي فتح الباب المقدس في كاتدرائية روما بازيليك القديس يوحنا اللاتران، وفتح باب للرحمة في كاتدرائية كل أبرشية في العالم. لقد أردت أن تكون علامة الباب المقدس هذه حاضرة في كل كنيسة خاصة لكي يصبح يوبيل الرحمة خبرة يتقاسمها كل إنسان. إن سر الشركة هذا الذي يجعل من الكنيسة علامة لمحبة الآب ينمو وينضج في قلبنا
عندما يجعلنا الحب الذي نكتشفه في صليب المسيح ونغوص فيه نحب أنفسنا كما يحبنا الآب. أن نحب وأن نغفر هما العلامتان الملموستان والمرئيتان للإيمان الذي حول قلوبنا والذي يسمح لنا بالتعبير عن حياة الله في داخلنا، فنحب ونغفر كما يحب الله ويغفر. إنه برنامج حياة لا يمكنه أن يعرف انقطاعاً أو استثناء، بل على الدوام يدفعنا للذهاب أبعد وبدون تعب، واثقين بأن حضور الله الأبوي يعضدنا. إن الاعتراف هو أيضاً علامة مهمة لليوبيل، أن نقترب من السر الذي من خلاله نتصالح مع الله يوازي الاختبار المباشر لرحمته، فالله يفهمنا أيضاً في محدوديتنا وتناقضاتنا، ويقول لنا بواسطة محبته أنه عندما نعترف بخطايانا سيكون أقرب إلينا وسيشجعنا على النظر إلى الأمام. لنتشجع إذن ولنعش اليوبيل بدءاً بهذه العلامات التي تحمل قوة حب عظيمة، وسيرافقنا الرب ليقودنا لنختبر علامات أخرى مهمة لحياتنا. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal Medio Oriente. Cari fratelli e sorelle, lasciamo che Gesù attraversi la porta del nostro cuore per spingerci ad andare verso gli altri e portare loro l'amore e la misericordia del Padre. Il Signore vi benedica. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، لنسمح ليسوع بعبور باب قلبنا فيدفعنا للذهاب نحو الآخرين لنحمل لهم محبة الآب ورحمته. ليبارككم الرب. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów. Après avoir salué les fidèles de langue arabe, le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles polonais. Najserdeczniejsze życzenia z okazji przypadających jutro urodzin, jak również bliskich już świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Przekazują wyrazy czci i oddania. Zapewniają o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli nam swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, szczególnie dzieci, młodzież i osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, w minioną niedzielę zostały otwarte drzwi święte we wszystkich katedrach diecezji świata. Rok święty, obchodzony w każdej diecezji, jest widzialnym znakiem powszechnej komunii. Niech staje się ona coraz mocniejsza, aby Kościół był w świecie żywym znakiem miłości Boga i Jego miłosierdzia. Tajemnica komunii rodzi się i dojrzewa w ludzkich sercach. Dlatego miłość, miłosierdzie i przebaczenie przenikające codzienne życie to widzialne znaki świadczące, że wiara przekształca nasze serca, pozwala nam miłować i przebaczać, tak jak Bóg kocha i przebacza. Można wskazać szereg charakterystycznych znaków jubileuszu miłosierdzia. Przejście przez drzwi święte to znak naszej ufności pokładanej w Chrystusie, perspektywa nawrócenia i otwarcia, by innym nieść Bożą miłość. Otwarte drzwi święte to znak przyjęcia, jakie sam Bóg przygotowuje dla nas. Dlatego drzwi naszych serc powinny być zawsze szeroko otwarte, aby nikogo nie wykluczać.
Znakiem jubileuszu jest również spowiedź, przez którą bezpośrednio doświadczamy Bożego miłosierdzia i sami stajemy się zdolni do przebaczenia. Przeżywajmy czas jubileuszu, pamiętając o znakach, które rodzą w nas ducha miłości. Niech Bóg sprawi, byśmy doświadczyli wielu świętych znaków, tak ważnych w naszym życiu. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente tutti i pellegrini polacchi. Fratelli e sorelle, quante volte mi sono sentito dire, Padre, non riesco a perdonare. Sì, il perdono non è facile. Per questo nei giorni del Giubileo della Misericordia, attraversando la Porta Santa e chiedendo a Dio nel sacramento della riconciliazione la misericordia e la remissione dei peccati, domandiamo anche la grazia del perdono per gli altri e la capacità della riconciliazione con i fratelli tutti. Vi benedico di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. Witam serdecznie pielgrzymów polskich. Bracia i siostry, ile razy słyszałem, jak do mnie mówiono: Ojcze, nie potrafię wybaczyć. Tak, czasem przebaczenie nie jest łatwe. Dlatego w dniach jubileuszu miłosierdzia, przechodząc przez drzwi święte, prosząc Boga w sakramencie pojednania o miłosierdzie i odpuszczenie nam grzechów, prośmy Go także o łaskę przebaczania innym i umiejętność pojednania się z braćmi. Z serca Wam błogosławię. Sveti oče, romarji iz Slovenije prisotni na tej avdienci vam želijo izraziti prisrečne čestitke za vaš rojstni dan in za bližnje božične praznike. Izražajo svojo iskreno hvaležnost in sinovsko vdanost ter zagotavljajo svojo molitev. Le Saint-Père s'adresse maintenant aux fidèles venus de Slovénie. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini sloveni. Per loro tramite desidero far giungere il mio apprezzamento all'intera Chiesa slovena per il suo impegno in favore della famiglia, incoraggiando tutti, specialmente quanto hanno responsabilità pubbliche, a sostenere la famiglia, struttura del riferimento del vivere sociale. Prisrčno pozdravljam romarje iz Slovenije. Celotni cerkvi v Sloveniji prenesite mojo hvaležnost za njeno prizadevanje v dobrobit družine. Želimo pogumiti vse Slovence, še posebno tiste, ki imajo javno odgovornost, da ohranite družino kot osnovno celico družbe. C'est au tour des fidèles italiens de saluer le Saint-Père par l'intermédiaire de leur porte-parole. Desiderano porgerle cordiali auguri per il suo compleanno che ricorre domani e per il Santo Natale ormai vicino. Rinnovano l'espressione della loro sincera devozione e filiale gratitudine ed assicurano fervide preghiere al Signore per la sua persona e per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa nostra udienza canteremo il Padre Nostro in latino. Il Santo Padre poi impartirà ai presenti
la benedizione apostolica che estende a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Dans l'atmosphère joyeuse d'attente vigilante de la naissance de Jésus, visage de la miséricorde du Père, je suis heureux de saluer avec affection les fidèles de langue italienne. Je suis heureux d'accueillir les nouveaux prêtres des légionnaires du Christ venus avec leur famille. La délégation de la mairie de Bolsena, les danseurs de tango et les militaires du centre de l'aviation et du commandement des forces de la défense. Je vous exhorte tous à intensifier ces jours-ci la prière, les œuvres de bien, afin que la rencontre avec le mystère de l'incarnation du Fils de Dieu remplisse vos cœurs de cette joie que seulement lui, le Christ, peut donner. Pour terminer, je m'adresse aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. Confions-nous à Marie, maîtresse de foi et modèle d'obéissance au Seigneur. Chers jeunes, vivez Noël avec la même foi avec laquelle Marie a accueilli l'annonce de l'archange Gabriel. Chers malades, demandez à la Vierge Marie d'obtenir cette paix intime que Jésus a portée au monde. Chers jeunes mariés, imitez l'exemple de la mère de Jésus avec la prière et les vertus. Dominus Hoviscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, Aiuterium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Pierre Cesbron qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père dimanche prochain pour la prière de l'Angelus. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.